Ayan guys, good morning guys. Welcome back to my vlog tayo guys. Ayan, susubukan daw ni Kiel yung kanyang scooter. Wow! Ang galing pala. Ayan guys, napakaganda ng kanyang scooter. Uy, tinutulak sa paa yan. Yan, oh, tapos taas yung paa. Sige, tulak. Yan, oh. Diba? Ayan guys, tingnan nyo yung mga isda guys, ang lalaki. Oh. Ayan guys, nandito tayo sa may bayan ng Florida Blanca. Ayan guys, tignan nyo yung mga isda. Doon kay mama. Gi. Doon. Oh. Okay guys, maraming salamat guys. Ayan.